en las calles, även på gatorna. donde quisimos resignificar también las formas de hacer política. Där vi också ville ändra sättet att göra politik. Porque consideramos que la política no podía estar solamente en el Parlamento o en el gobierno, För vi anser att politik är ingenting som bara kan lämnas till regeringen eller parlamentet. sino que también tenía que estar en las calles, en los liceos, en las universidades y en las plazas públicas. Utan även ska finnas ute på gatorna, på gymnasieskolor, på universiteten. Och på de offentliga ställen. Porque consideramos que el pueblo chileno no solamente era capaz de exigir, sino que también tenía las capacidades de proponer. För vi anser att det chilenska folket inte bara ska ställa krav utan också kan komma med egna förslag. Una alternativa a la educación de mercado, Ett alternativ till marknadsutbildningen. pero también una alternativa a nuestro actual modelo de sociedad. Men också ett alternativ till vår aktuella samhällsmodell. Y en ese proceso, evidentemente que tuvimos muchas dificultades, Och i den processen har vi givetvis stött på många svårigheter. no solamente internas, que es necesario resaltar, Inte bara interna, porque fue muy difícil mantener la unidad en un movimiento tan diverso, för det var förstås väldigt svårt att kunna hålla samman enighet inom en så spretig rörelse. en su pensamiento político, ideológico, incluso religioso, När det gäller, alltså spretig, när det gäller det politiska tänkandet, även religiösa. sino que también tuvimos dificultades externas, Utan det fanns också yttre svårigheter. porque los medios de comunicación constantemente trataron de manipular al movimiento y sus ideas. Massmedierna har ständigt försökt manipulera denna rörelse och dess idéer. Trataron de tergiversar nuestras demandas, De har försökt förvrida våra krav plantearnos como inútiles subversivos, och presenterat oss som odugliga och subversiva. y no solo los medios, sino que también las autoridades de gobierno. Och inte bara medierna utan även alltså regeringen och auktoriteterna. También quisieron ponernos freno con la represión, De försökte också stoppa oss genom repression. la represión física, pero también la represión psicológica, Fysisk men också psykologisk repression. como decía Carol, con las amenazas, Som Carol berättade om tidigare, genom hot. con las torturas, que en Chile se llaman apremio ilegítimo, Genom tortyr, som i Chile kallas. con la criminalización de toda forma de protesta social, Genom att man kriminaliserade alla former av sociala protester. sino que nos topamos con una gran dificultad, Vi stötte på en stor svårighet, con una gran barrera, en stor barriär, que fue en las calles, även på gatorna. donde quisimos resignificar también las formas de hacer política. Där vi också ville ändra sättet att göra politik. Porque consideramos que la política no podía estar solamente en el Parlamento o en el gobierno, För vi anser att politik är ingenting som bara kan lämnas till regeringen eller parlamentet. sino que también tenía que estar en las calles, en los liceos, en las universidades y en las plazas públicas. Utan även ska finnas ute på gatorna, på gymnasieskolor, på universiteten. Och på de offentliga ställen. Porque consideramos que el pueblo chileno no solamente era capaz de exigir, sino que también tenía las capacidades de proponer. För vi anser att det chilenska folket inte bara ska ställa krav utan också kan komma med egna förslag. Una alternativa a la educación de mercado, Ett alternativ till marknadsutbildningen. pero también una alternativa a nuestro actual modelo de sociedad. Men också ett alternativ till vår aktuella samhällsmodell. Y en ese proceso, evidentemente que tuvimos muchas dificultades, Och i den processen har vi givetvis stött på många svårigheter. no solamente internas, que es necesario resaltar, Inte bara interna, porque fue muy difícil mantener la unidad en un movimiento tan diverso, för det var förstås väldigt svårt att kunna hålla samman enighet inom en så spretig rörelse. en su pensamiento político, ideológico, incluso religioso, När det gäller, alltså spretig, när det gäller det politiska tänkandet, även religiösa. sino que también tuvimos dificultades externas, Utan det fanns också yttre svårigheter.
porque los medios de comunicación constantemente trataron de manipular al movimiento y sus ideas. Massmedierna har ständigt försökt manipulera denna rörelse och dess idéer. Trataron de tergiversar nuestras demandas, De har försökt förvrida våra krav plantearnos como inútiles subversivos, och presenterat oss som odugliga och subversiva. y no solo los medios, sino que también las autoridades de gobierno. Och inte bara medierna utan även alltså regeringen och auktoriteterna. También quisieron ponernos freno con la represión, De försökte också stoppa oss genom repression. la represión física, pero también la represión psicológica, Fysisk men också psykologisk repression. como decía Carol, con las amenazas, Som Carol berättade om tidigare, genom hot. con las torturas, que en Chile se llaman apremio ilegítimo, Genom tortyr, som i Chile kallas. con la criminalización de toda forma de protesta social, Genom att man kriminaliserade alla former av sociala protester. sino que nos topamos con una gran dificultad, Vi stötte på en stor svårighet, con una gran barrera, en stor barriär. que fue la intransigencia ideológica de este gobierno de derecha, Det var den ideologiska motviljan, alltså att lyssna på andra, som denna högerregering har visat. que movilización tras movilización Mobilisering efter mobilisering. nos ponía la misma propuesta que a comienzo de año. Så ställde de fram samma förslag som de hade gett oss i början på året. Una y otra vez, la solución que nos planteaba el gobierno Gång efter annan så gav regeringen samma lösning som förslag till oss. era más privatización Det var mer privatisering y más subsidio a la ganancia de las instituciones privadas y de la banca privada. och större stöd till vinsterna som skapas inom det privata utbildningsväsendet och bankväsendet. Pero una gran dificultad no fue solo la intransigencia del gobierno, Men en stor svårighet var inte bara denna bestämdhet hos regeringen, sino que nuestra rígida, antidemocrática y por sobre todas las cosas corrompida institucionalidad política. utan även vår antidemokratiska och korrumperade politiska väsen. Nos dimos cuenta que el sistema binominal Vi förstod att det här tvåblockssystemet nos afectaba también a nosotros även påverkade oss y no nos permitía tener a las mayorías en el Parlamento och det tillät oss inte att ha majoritet i parlamentet que nos permitiera avanzar en leyes que apuntaran a cambios estructurales en la educación. och skapa lagar som skulle kunna leda till en utveckling inom utbildningsväsendet. Y fue ahí cuando se reafirma la idea Och det var där som idén förstärktes. de que no basta con las marchas, Att det inte räcker med demonstrationer. no basta con tener claridad en las propuestas para reformar la educación, Det räcker inte med tydlighet hos våra förslag när det gäller att reformera utbildningen. sino que este movimiento tiene que fortalecerse en unidad con otros actores Utan denna rörelse måste stärka sig genom samarbete med andra aktörer para avanzar con más fuerza en cambios políticos en nuestro país, för att gå fram med mer styrka och kräva politiska förändringar i vårt land. que como decía Carol, apunte a cambiar el sistema binominal, pero por sobre todas las cosas a cambiar nuestra constitución política. Och som Carol sa, förändra tvåblockssystemet och förändra den politiska konstitutionen. Y además de eso también hacer cambio en el sistema económico, Och dessutom förändra det ekonomiska systemet. porque si nosotros exigíamos gratuidad sin antes hacer un cambio en el sistema tributario, För om vi krävde att det skulle vara alltså en gratis utbildning utan att innan dess göra förändringar i skattesystemet, le íbamos a estar dando gratuidad a los más ricos, que además pagan menos impuestos que los más pobres. så skulle vi ju ha gett en gratis utbildning även till de rikaste som betalar mindre i skatter. Entonces, compañeras y compañeros, Så, vänner eller kamrater,
Nos dimos cuenta los estudiantes que ya no estábamos solos porque estábamos con los trabajadores y las familias, Så förstod vi studenter som inte längre var ensamma utan vi hade med oss arbetare och familjer. que la lucha por la recuperación del derecho a la educación Vi förstod att kampen för rättigheten, för att återerövra rätten till utbildning, era solo una antesala, un preámbulo var bara som en försal, ett första steg. a una lucha mayor que una lucha por recuperar la democracia en nuestro país. Inför en större kamp som är att återerövra demokratin i vårt land. Y una democracia que no solamente pasa por exigir nuestros derechos como el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda y al trabajo digno, En demokrati som inte bara kräver våra rättigheter till utbildning, hälsa, bostad och ett värdigt arbete, sino que recuperar la soberanía de un pueblo utan att återerövra ett folks självständighet por medio de la desconcentración del poder político, económico y mediático y cultural que se vive en nuestro país. genom att bryta koncentrationen av politiska, mediala makten i vårt land. Y eso pasa necesariamente por la democratización de los espacios de poder. Och det går nödvändigtvis genom en demokratisering av maktens olika områden. Es por eso que hemos tratado de señalar que con el movimiento del 2011 Det är därför som vi har försökt peka på att rörelsen under 2011 se le pone fin al proceso de transición a la democracia sätter stopp för den här övergångsprocessen som har varit efter diktaturen, alltså den demokratiska övergångsprocessen. y empieza a configurarse un movimiento social Och det börjar skapa sig en social rörelse en pos de la construcción de una verdadera democracia para Chile. som bygger en äkta demokrati för Chile. En eso estamos hoy día, Det är där vi befinner oss idag. a eso queremos apuntar, Det är det som vi vill sträva efter. y los estudiantes entendemos que solo no vamos a hacer ningún cambio en nuestro país. Och studenterna, vi förstår att ensamma kan vi inte åstadkomma några förändringar i vårt land. Ni tampoco los jóvenes solo, Inte heller ungdomarna ensamma. sino que requerimos la unidad con los trabajadores, con los pobladores y con diversos movimientos que han tenido expresión en Chile. Utan vi behöver enighet med arbetarna, med stadsbor och med olika rörelser som finns i Chile. Para eso estamos dispuestos a repensar nuestras formas de organización, Därför är vi beredda att tänka om angående våra organisationsformer y a seguir superando nuestras diferencias en pos de la unidad de todo un pueblo que es intrínsecamente diverso. och fortsätta arbeta för att komma över våra skiljaktigheter. Porque solo de manera articulada podremos combatir este modelo För bara genom att formulera gemensamma krav eller gemensamma idéer kan vi bekämpa och övervinna denna modell. y no solamente en la articulación nacional en Chile, Och inte bara genom att ställa nationella krav i Chile. sino que en la unificación con todos los pueblos del mundo. Utan ena oss med alla folk i världen. Tal como decía Carol, nosotros queremos advertirles, porque sabemos que se están privatizando muchos derechos acá en Europa, Precis som Carol sa så vill vi varna er, för vi vet att många rättigheter håller på att privatiseras här i Europa. advertirles de lo que pasó en Chile después de 30 años, Vi vill varna er för det som hände i Chile efter 30 år. para que utilicen a Chile como un ejemplo a no seguir, Så att vi kan använda Chile som ett exempel som man inte ska följa. en cuanto al modelo económico y político que tiene,